दिवस अटे आम निकटरे फल कि तंडुल किछि हेले नाही रे लक्ष्मण भाई कहिलु कहिलु लक्ष्मण किपरि पितृसाध पूरण करिबा कहिलु भाई लक्ष्मण एई निकटरे जो ग्रामटी देखा जाउछि मु सेठाकु जाई किछि भिक्षा करि आसे फेरिले पितृसाध पूरण करिबा विलंब करिबा नहीं लक्ष्मण भाई जाओ लक्ष्मण जे आदेश प्रभु प्रिय स्वामी लक्ष्मण परि भाई ए संसार मध्य जन्म ग्रहण करि नथिबे स्वामी हे ठाकुरे तार भातृभक्त एही परि अक्षुण्ण रख प्रभु तार भातृभक्त एही परि अक्षुण्ण रख तमे ठीक कहछ स्वामी प्रिय ता न होइथिले लक्ष्मण राजभोग छाड़ी आंभ दुखरे दुखी होई ए वन प्रांतरे एते कष्ट भोग करिथांते काहेकि तांकर आदर्श ए जनजगत एया शिक्षा करू जे भाई पाई भाई कौन करि पारे तुमे ठीक कहछ प्रिय स्वामी तुमे ठीक कहछ हेले प्रिय स्वामी लक्ष्मण आसीबारे एते विलंब करूछि काहेकि स्वामी प्रिय पुणी श्राद्ध समय जे गड़ी जाउछि हाँ प्रिय जाओ स्वामी तुमे लक्ष्मण को शीघ्र डाकी आण तुमे कौन सी भय करिबा नहीं त प्रिय नाई स्वामी मो कौन सी भय करिबि नाही तेबे मु आसछि प्रिय तेबे ठीक अछि तेबे मु स्वामी आसछि स्वामी स्वामी ओ देवर चाली गले भिक्षार्थे मु जेही क्षणी कौन सी जिनिस छुई पारु नाही पुणी श्राद्ध समय जे गड़ी जाउछि जाउछि स्नान सारी बाली रे पिंड तैयार करी पितृपुरुषों को दान देबी सीता स्तनपा
ପାଇବି ଦେବ ଆସନ ଦୁଲଣି 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 ସ୍ଥାନ ପାଇବି ଦେବ ଆସନ। ଋଷି ସାପ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ନଦୀ ଥିଲା। ତିନିକୁ ଛୁରୀ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯିବାରୁ ଏ ରୂପ ହେଲା ଗୋ ନନ୍ଦିନୀ 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 ଚାଲି ଯିବାରୁ ଏ ରୂପ ହେଲା। କିଣି ଗଲରେ ମୋର ନନ୍ଦନ ବାରେ ଦେଖାଅ ତୁମ୍ଭ ବଦନ। କାହିଁ ଅଛ ଆସ ମନ ମୋର ଦୋଷ ଦେଖି କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସରେ ନନ୍ଦନେ 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 ଦେଖି କରିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ। କିଏ କିଏ ତୁମେ ମୋର କଳ୍ପନା ପଥରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ମା, ତୋର ହତଭାଗା ଶ୍ୱଶୁର ଦଶରଥ। ନା, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନୁହଁ, ତୁମେ ତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ମତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛ। ନା, ତୁମ୍ଭରି ମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ଆଜି ମୋର ଏ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ନା, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ମୋତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ରେ ମା। ଦିଅ ମା, ଦିଅ ସେହି ପିଣ୍ଡ ମୁଠାଏ ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏ ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁମର ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଲେ ତୁମେ ପିଣ୍ଡ ପାଇପାରିବ। ପୁତ୍ରମାନେ ଫେରିବା ଯାଏ ଯେବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତେବେ ପ୍ରେତାତ୍ମାରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ରେ ମା। କାରଣ ସମୟ ଯେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି। ପିତା, ଦିଅ ମା, ଦିଅ ସେହି ପିଣ୍ଡ ମୁଠାଏ ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଯିବି। ପିତା, ମୁଁ ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ, ମୋର ଦେହ ଶୁଦ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ ପିତା। ତୁମକୁ ପିଣ୍ଡ କିପରି ଦେବି ପିତା? ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଅ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଅ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମା। ଓ ପିତା, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଫଳ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ପିତା? ତୁମେ ଯାହା ହସ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ ମା। ପିତା, ଏ ଯେ ବାଲି। ନା,
से बाली नुहे ପିତା से अमृत लक्ष्मी का हस्तरे जे कौन पदार्थ रहे ताहा अमृत रे परिणत हुए माँ ପିତା दियो माँ दियो सही पिंड मुठाए दियो माँ मु भक्षण करी चली जीवी ପିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। तुम्हें जहाँ को साक्षी रखी पिंडदान कर माँ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ପିତା। ଗୋରୁ ଭଲ କେତକୀ ପୁଷ୍ପ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଆଉ ଅଗ୍ନି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ। ନିଅ ପିତା ଏ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କର। सीता देवी फलगुरे पिंड दान देले प्रेत दशरथ दासरे खेलिले सती कले नमस्कार प्रेत दशरथ चली गले स्वर्गपुर समय प्रवेशिले श्रीराम लक्ष्मण देखिले